चलिए ऊंची उड़ान एक नई सोच फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। मैं अभी गंगा सागर मैदान ग्राउंड में हैं और अभी फिलहाल आपको हम बता दें कलकत्ता साहू समाज कैंप के भीतर हैं। जो देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे लोग तीर्थ यात्री जो आए हैं वो खा रहे हैं, जो आप जरूर हमारे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा। और एक चीज़ आपको बता दें कि हमारे साथ कृष्णा दास, देखिए जो हमारे साथ जो कृष्णा दास सर जो हैं, और इनका नाम इतना है कि ये नाम का मोहताज नहीं, इनको सब जानता है। काहे कि सब समय सोशल वीडियो बनाते हैं। इनका जो वीडियो लाख लाख लोग देखते हैं, एक वीडियो जो है कम से कम 10 मिलियन करोड़ों लोग देख चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छे सोशल काम करते हैं। तो यही चीज़ हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि, और इनसे भी हम थोड़ा बात करेंगे। सर ऊंची उड़ान में स्वागत है। और आज जो यहाँ जो आए हैं और ये जो नज़ारा देख रहे हैं कैसा लग रहा है? এই যে আমি শর্মা সমাজে এসেছি, সাহু সমাজ, সরি সাহু সমাজ। এই সাহু সমাজের সেই পরিবেশন বা মানুষের পাশে থাকার যেই একটা বড় বার্তা, সেটা সারা ভারতবর্ষ তথা এশিয়া মহাদেশের বাইরে সবাই এই সমাজকে প্রচণ্ড ভালোবাসে। আর এই প্রচণ্ড ভালোবাসার জন্যই দেখছেন ভালোবাসার দান। তার জন্য আমি বলছি সবাই অবশ্যই এই উঁচি উড়ান ইউটিউব চ্যানেলকে প্রচুর প্রচুর শেয়ার আর ভাইরালের মাধ্যমে সমস্ত জায়গায় পৌঁছে দাও, যে বর্তমানে তুমি ডিস্ট্রিবিউট করো। তো বর্তমানে এই শর্মা সমাজ যেভাবে মানুষের পাশে থাকছে বা মানুষের সাহু সমাজ যেভাবে মানুষের পাশে থাকছে, সাথে থাকছে, তার কোনো বলার প্রয়াস রাখে না। আর দেখলেই বুঝতে পারবে, এই যে একটু দেখাও এইদিকে, যেই আমাদের এই সাহু সমাজ যেভাবে খাবারের প্রতি বা প্রতিটা মানুষের সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যেভাবে প্রত্যেক মুহূর্তে পরিবেশন করে যাচ্ছে, তাদেরকে বলার কোনো ভাষা নেই আর জায়গা নেই। তার জন্য ওনাদেরকে অসংখ্য ভালোবাসা আর আমার তরফ থেকে প্রণাম। আর উঁচি ওড়ান ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে সমস্ত জায়গাতে এটা পৌঁছে দাও। আর আপনাদের পৌঁছানোর মাধ্যমেই এই সোশ্যাল ওয়ার্ক দিনের পর দিন বাড়তে থাকবে আর মানুষের পাশে থাকবে। আর সব সময় মানুষ হয়ে মানুষের পাশে থাকাটাই আমাদের প্রয়োজন। তাই এই সামান্য কাজটুকু আপনাদের প্রত্যেকে করতে হবে। উঁচি উড়ান ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে সমস্ত জায়গায় পৌঁছে দাও, যাতে মানুষ দেখতে পায় এই সাহু সমাজ কিভাবে মানুষের পাশে থাকে। থ্যাংক ইউ। कैसा कैसा लग रहा है यहाँ आकर जो लोगों का जो भीड़, जो हर राज्य से लोग आए हुए हैं, कैसा लग रहा है? দারুণ দারুণ অসাধারণ যেই দৃশ্যটা দেখছি, সেটা বলার কোনো জায়গা থাকে না। আমরা যে মানুষ, আমরা মানুষ হয়ে কিছু করতে পারি বা না পারি, এই যে মানুষের পাশে থাকাটা, এটাই আমাদের সারা জীবন থেকে যাবে। তাই মানুষের থাকাটা আমাদের খুব জরুরি। মানুষের পাশে থাকাটা খুব প্রয়োজন। আর মানুষের পাশে থাকলেই তো দেখতে পাবে এই সমস্ত ভালোবাসার জায়গা বা সমস্ত সুস্থতার পরিবেশ। এমনকি এই যে সাহু সমাজ মেডিকেল ক্যাম্প পর্যন্ত করেছে, যে সমস্ত মানুষ অসুস্থ হচ্ছে বা প্রত্যেকটা সময় তাদের পাশে থাকছে, আর প্রতিনিয়ত ডাক্তার সেখানে সবসময় থাকছে। এই পরিষেবা সচরাচর কোথাও দেখা যায় না। আমার তো ভীষণ ভালো লাগছে। আর আমার মিসেস এসছে, ও কিছু বলবে সাহু সমাজ সম্বন্ধে। साहू समाज में जो आए हैं और ये जो भीड़ का नज़ारा और जो यहाँ सभी को जो फ्री में खिला रहे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। আমি বাংলায় বলছি, খুব ভালো লাগছে। আর সত্যি এই দৃশ্য দেখে আমি কোনোদিন দেখিনি, এটাই প্রথম দেখছি। এত এত সুন্দরভাবে যে মানুষকে পরিষেবা দেওয়া হয়, মানে কি বলবো, মানে আপনারা আসলে বুঝতে পারবেন। খুব ভালো লাগছে, মানে এত মানুষের ঢল, যে একমাত্র পরিষেবার জন্যই এখানে এত মানুষের ঢল। আর খাওয়া দাওয়া খুব ভালো, আর মানুষ খুব ভালোভাবে থাকতে পারছে, পরিষেবা নিতে পারছে, সেই কারণেই এত ভিড়। আর অবশ্যই আপনারা আসুন একবার, এসে গঙ্গাসাগর মেলা ঘুরে যান আর এনজয়। और आप क्या ये गंगा सागर में पहला बार आ रहे हैं? प्रथम बार হ্যাঁ এসেছেন তো? হ্যাঁ, আমি এটা প্রথমবার এসেছি। प्रथम बार है, माने कि प्रथम बार ये सब जो सीन जो देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? মানে অনেক ভালো লাগছে, অনেক ভালো লাগছে, মানে খুব ভালো লাগছে, কি বলবো। আপনারাও অবশ্যই আসুন, আপনাদেরও খুব ভালো লাগবে। तो चलिए इनको हम बहुत बांग्ला में बोले हैं, इनका जो फीलिंग जो है बहुत अच्छा बात बताया है कि बहुत अच्छा लगा है, प्रथम बार आए हैं। और यहाँ जो देखिए महिला लोग भी जो है सेवा कर रहे हैं और सेवा जो दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है लोगों का जो एक सेवा देना। और यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ एक ऐसे व्यक्ति लोग आ रहे हैं कि जिसको आप जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, लेकिन उसको एक घर जैसा सर्विस देते हैं, तो अच्छा बहुत ही लगता है। तो चलिए इस वीडियो को
अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सभी को धन्यवाद रहेगा। ऊंची उड़ान एक नई सोच फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल की तरफ से सभी को धन्यवाद।